آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمری ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے۔ روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ 12 تا 14 سالہ عمر کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا کیا گیا آغاز۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھوں مہم کا کیا گیا شاندار افتتاح۔ شہریان سے کی گئی اپنے بچوں کو ویکسین لگانے کی اپیل۔ شعبان المعظم کو مذہب اسلام میں ہے خاص اہمیت۔ رمضان المبارک کی تیاریوں کا بندگان توحید کرے آغاز۔ قرآن کریم کی تلاوت کا کرے اہتمام اور مستحق افراد کو رمضان کے اولین ایام میں ادا کرے زکوٰۃ۔ علماء اکرام کا مشورہ۔ ای وہیکل معاملے میں دولت آباد گرام پنچایت نے مار لی بازی۔ گھروں سے نکلنے والا کچرا اکٹھا کرنے خرید لی ای الیکٹرانک رکشہ۔ دیگر انتظامیہ صرف بیان بازیوں میں ہے مصروف۔ اور اورنگ آباد سے قریب واقع برکن مضافات میں پیش آیا دلخراش حادثہ۔ مال بردار ٹرک اور موٹر سائیکل کے درمیان ہوئے تصادم میں نوجوان کی جگہ پر ہی موت۔ واقع کیس درج، تحقیقات جاری، گاؤں والوں کو صدمہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 12 تا 14 سالہ عمر والے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کے لیے خصوصی مہم کا آج سے آغاز کیا گیا، جس کا افتتاح میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس ضمن میں ایک پروگرام میوربند کالونی میں موجود پریا درشنی اسکول میں رکھا گیا، جہاں 12 تا 14 سالہ عمر کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے، جس کا افتتاح میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اسی طرح اس اسکول کے لیے ڈی مارٹ کے CSR فنڈ سے کمپیوٹر لیب اور لائبریری قائم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسکواڈ کمپنی کے CSR فنڈ سے سائنس لیب بھی قائم کی گئی ہے، جس کا افتتاح میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس پروگرام میں ڈپٹی میونسپل کمشنر اپرنا تھیٹے، DMC سنیل ٹینگڑے، میونسپل ایجوکیشن آفیسر رام ناتھ تھور اور دیگر شریک تھے، جن کا اسکول انتظامیہ کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گया। 14 वयोगटचे जितके आपले मुले मुली आहेत त्याच्यासाठी कोविड से बचाव करण्यासाठी वॅक्सिनेशनची सुरुवात करण्यात आलेली आहे। जवळपास मोर दॅन 50,000 12 से 14 वयोगटमध्ये मुले मुली आपल्या शहरामध्ये आहे। आता औरंगाबाद महानगरपालिकेचं नियोजन असं आहे की आपण शाळेवाईज कॅम्प लावणार आहे आणि प्रत्येक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटमध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकाची टीम जाऊन आणि तिथे मुलं मुलींचं वॅक्सिनेशन करणार आहे। यासोबत आमचे जे नॉर्मल वॅक्सिनेशन सेंटर आहे तिथे पण 12 ते 14 वयोगटचे जे मुले मुली आहेत ते येऊन पालकसोबत आणि वॅक्सिनेशन घेऊ शकत आहेत। मी औरंगाबादचे प्रत्येक नागरिकला हे आवाहन करतो, प्रत्येक पालकला हे आवाहन करतो की आता कोविडची 3rd लाट संपत येत आहे, परंतु 4थी लाट येण्याची शक्यता आत्ता पण आहे। आत्ता पण तो खतरा आपला म्हणजे आहे। याच्यामुळे प्रत्येक पालकची हे जबाबदारी आहे की आपले मुला मुलीला कोरोनापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी लसीकरण तत्काळ करून घ्यावे। लस आता आपल्याकडे उपलब्ध आहे आणि जर आपण आपले मुला मुलींचं लसीकरण केला तो कोरोनापासून त्याचा बचाव सुनिश्चित होणार आहे। ناظرین، شعبان کا مہینہ نصف کے قریب گزر گیا۔ مذہب اسلام میں اس ماہ کی کیا فضیلت ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی مسجد منشی امین الدین کے امام و خطیب مولانا سمیر عمری سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین، اما بعد۔ دیکھیے الحمدللہ رمضان المبارک چند ہی دنوں کے اندر آنے والا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کے استقبال میں ایسے مواقع آتے ہیں جس سے ہم کو رمضان المبارک کی اہمیت پتہ چلے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دکھتا تھا تو رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے ہم کو رجب کے مہینے میں داخل کر دیا، ہماری اس مدت کو آپ شعبان تک اور پھر رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر نصیب فرمائیں۔ تو اتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کی۔ لیکن رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے، یہ شعبان کے مہینے میں انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے رمضان کے لیے۔ چنانچہ ابن رجب علیہ الرحمہ لطائف القرآن میں لطائف المعارف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول کرتے ہیں کہ
شعبان کے اندر ہم کو کن کن چیزوں کی تیاری کرنا چاہیے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم شعبان کے مہینے میں ذکر و اذکار کو سیکھنے کا، صحیح طریقے سے پڑھنے کا، اس کا اہتمام کریں. اور ذکر و اذکار میں سب سے افضل ترین چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے قرآن کی تصحیح کریں، حروف کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے، معانی اور مطالب کے اعتبار سے جن چیزوں سے ضروری ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. پھر ارشاد فرمایا کہ جب ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اس کے بعد چیز آتی ہے اپنے زکوٰۃ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا ایک یہ بن چکا ہے، ایک طریقہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں. حالانکہ جب سال پورا ہو جائے تب زکوٰۃ نکال لینا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہمارے پاس رواج بن چکا ہے کہ ہم رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کا حساب بھی رکھتے ہیں. تو رمضان سے پہلے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں. چنانچہ ابن رجب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے آخر میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو رمضان کے شروع میں زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے، شروع کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن کے اندر، تاکہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارے غربا، ہمارے مساکین، محتاج اپنی ضروریات کو پوری کر سکے. مبارک کے روزے رکھنے کے لیے تیار کریں، ہمارے اندر وہ قوت، وہ طاقت پیدا کرے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کے لیے تیار ہو سکے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو شعبان کے اندر کر لینا چاہیے. شعبان کے مہینے کے اندر بھی جو ابھی جیسے جمعہ کی رات میں، سنیچر کے دن میں جو شب برات نام سے جو شب آنے والی ہے، بہت سارے مسلمان الحمدللہ اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری مسجدیں صرف شب برات میں، شب معراج میں اور شب قدر میں نہیں بھرنی چاہیے، بلکہ ہماری مسجدیں تو سال کے پورے دن بھری ہونی چاہیے. جو حال ہمارا چند شبوں کے اندر ہوتا ہے، وہ حال ہمارا سال کے پورے ایام میں ہونا چاہیے. ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے. لیکن پھر بھی اب شب آ رہی ہیں تو اس کے لیے بہت سارے لوگ یہ رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں کہ شب آئیں گے. چنانچہ شب میں بھی میں آپ کو اس چینل کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھو، اس رات میں آپ عبادت کرے اور جاگ کر ادھر ادھر رات کو نہ گزارے. جاگنا، ادھر ادھر گھومنا، بازاروں میں گھومنا پھرنا اور رات بھر گپ شپ کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، نہ اسلامی طریقے سے، نہ معاشرے کے اعتبار سے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں سے جو بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات میں کریں، اور اگر نیند کا تقاضا ہے تو جا کر سو جائے اور فجر کے لیے آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ متعدد طرق سے یہ بات منقول ہے کہ شعبان کی رات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو قطع تعلقی کے گناہ کے اندر مبتلا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں قطع تعلق کرنے والا داخل نہیں ہوں گا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھتا ہے، اس سے بات چیت بغیر شرعی عذر کے بند رکھتا ہے، تو ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. چنانچہ متعدد طرق سے یہ بات بھی احادیث میں آتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اس میں سے وہ شخص جو قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. چنانچہ ہم اپنے اگر تعلقات خراب ہو، ایک تو پہلے مسلمانوں کو اتحاد کی، آپس میں اتفاق کی آج بہت شدید ضرورت ہے. کسی بھی چیز کو لے کر مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. پھر اوپر سے ایسی چیزیں ہیں تو میں اس کے ذریعے سے آپ کو اور ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا ہو. چنانچہ اس گناہ کو صاف کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام سنن کبریٰ کے اندر ایک حدیث منقول ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، ان کا مرنا، ان کا جینا، پوری تاریخیں متعین کی جاتی ہیں.
चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस कसरत के साथ मैंने अल्लाह के नबी को रमज़ान के महीने में तो पूरा रमज़ान आप रोज़ा रखा करते थे, लेकिन रमज़ान के अलावा जिस कसरत के साथ मैंने शाबान के महीने में आपको रोज़ा रखते हुए देखा, उतना ज़्यादा किसी और महीने के अंदर नहीं देखा। वो इसलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने के अंदर आमाल अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जिस वक्त अल्लाह के हुजूर में हमारे आमाल पेश हो तो मेरे रोज़ेदार हो। चुनांचे दूसरी और बात, एक दूसरे तरीक़े से मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब हमारा रिज़्क़ वग़ैरह लिखा जाता है, उम्रें लिखी जाती हैं, तो उस दिन हमें चाहिए कि हम रोज़े का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिला भर में अव्वलीन पहल करते हुए दौलताबाद ग्राम पंचायत ने गांव का कचरा उठाने के लिए ई व्हीकल तर्ज कार की घंटा गाड़ी खरीदी है। ग्राम पंचायत ने खरीदारी 15वीं मालियाती कमीशन के फंड से खरीदी है। वाज़ेह है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से ई व्हीकल के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, जिस पर दौलताबाद ग्राम पंचायत ने सभी शोबों पर सख्त दे जाते हुए घरों से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करने 15वें मालियाती कमीशन के फंड से 6,99,000 रुपये मालियत का एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीदा है, जिसका इफ्तिताह नायब सरपंच मुन्नी बाजी, ग्राम पंचायत रुकन जयश्री शिंगारे और साबिरा शेख के हाथों अमल में आया। इस ज़िम्मन में मज़ीद मालूमात फराहम करते हुए रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर अख्तर पटेल ने बताया कि हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2012 के बाद सरकारी दफातर के लिए खरीदी जाने वाली सभी 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और मिक्स व्हीलर गाड़ियाँ ई व्हीकल होनी चाहिए, जिसके तहत ग्राम पंचायत इंतजामिया ने कदम उठाया है। इस मौके पर गाँव के सरपंच पवन गायकवाड़, ग्राम पंचायत रुकन सैयद शेरू, सैयद लईकुद्दीन, दीपक कुसड़े, रंजित कांजुने, सनीता अढ़ाव, अंजना पेरकर, स्वाति मस्के, कल्याण कांजुने, शेख लाला, सागर तुपे, जमील सैयद, अलाउद्दीन, प्रकाश बली, साबिर पठान, जम्मू टेलर और दीगर मौजूद थे। औरंगाबादमध्ये शासकीय कार्यालयामध्ये दौलताबाद नंबर 1 आहे। सगळ्यात अगोदर ही गाडी इथं आली। आता इथून पुढे ज्या गाड्या येतील सर्व इलेक्ट्रिक गाड्या येतील। इलेक्ट्रिक बसेस, महानगरपालिकेला इलेक्ट्रिक बस पण डबल डेकरची आहे आणि इतर बसेस आता इथून पुढे महाराष्ट्र शासनाने 1 जानेवारी 2022 पासून शासन स्तरावर जितक्या काही गाड्या खरेदी केल्या जातील, मग ती 4 व्हीलर असो, 3 व्हीलर असो, 6 व्हीलर असो, 8 व्हीलर असो, त्या इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करण्याचं शासनाने ध्येय धोरण ठरवलेले आहे। त्याची आधी सूचना काढलेली की इथून पुढे तुम्ही पेट्रोल आणि डिझेलची गाडी खरेदी करणार नाही। जिला परिषद दफ्तर की नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का तामीरी काम जारी होने के सबब शहरियान को हो रही परेशानी दूर करने के लिए सभी शोबों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश मुतालिका इंतजामिया ने तेज कर दी है, मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब अभी दिल्ली दूर है। जिला परिषद की नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तामीर जारी है और कई शोबाजाती दफातर दीगर मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल कर दिए जाने के बाद अफसरान और मुलाजिमीन के तमाम दफातर को एक छत के नीचे लाने का मुतालबा किया गया है। ताहम नया शेड बनाना महंगा साबित होने या इतने बड़े किसी नए मकाम का किराया बहुत ज़्यादा होने के सबब अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है और ज़िला परिषद ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कलाग्राम की इमारत में दफातर मुंतकिल करने का इरादा किया तो यहाँ का किराया भी माहाना 15 लाख रुपये होने के सबब ये भी मुमकिन न हो सका है। ज़िला परिषद किसी दीगर मुतबादिल जगह की तलाश में तो है, ताहम फिलवक्त तो दफातर अभी इसी तरह अलग अलग जगहों पर ही रहेंगे। आया रहे कि पिछले एक लंबे अरसे से नई इमारत का मसला आखिरकार हल हुआ और अब तेज़ रफ्तार से ज़िला परिषद की इस नई इमारत की तामीर जारी है। ताहम इस काम के लिए कदीम इमारत के भी कुछ हिस्से मुनहदम किए गए और वहाँ मौजूद शोबों के दफातर दीगर जगहों पर मुंतकिल कर दिए गए, जिसके सबब दही मकामात से आने वालों को शोबा जाती दफातर की तलाश में मुख्तलिफ दिक्कतें पेश आ रही हैं और इंतज़ामी उमूर भी मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए ज़िला परिषद के नायब सदर LG गायकवाड़ ने तमाम दफातर को एक जगह लाने और इसके लिए नया शेड बनवाने का मुतालबा भी किया था। ताहम इस काम पर बहुत ज़्यादा खर्च और कलाग्राम के माहाना 15 लाख के किराए की खतीर रकम के सबब इन दोनों तजावीज़ को खारिज कर दिया गया है और फिलवक्त दफातर की सूरत हाल जो की त्यों ही रहेगी और इस तरह से ही मिनी मंत्रालय का कामकाज चलता रहेगा। इस तरह की इत्तला ज़राए से मिली है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत हुकूमत को अपनी तजावीज़ भिजवा दी है, जिसके सबब जल्द ही 40,000 ख़ानदानों को इस स्कीम के तहत घर दिए जाने के ख्वाबों की तकमील होगी।
वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए शहर औरंगाबाद से तकरीबन 60,000 से ज़ायद शहरियाँ ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, मगर मुतालिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब इन लोगों के इस स्कीम से महरूम रह जाने का अंदेशा था। MP इम्तियाज़ अली ने बर वक्त इस मामले में आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से मुतालिका इंतज़ामिया हड़बड़ा उठा और मुतालिका मरकज़ी पार्लिमानी कमेटी के सामने जवाबदही से बचने के लिए आनन फानन इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन फराहम कर दी, जिसके बाद महज 3 हफ्तों ही के अरसे में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नहायती मुस्तैदी से घरकुल की तजावीज़ तैयार करके हुकूमत को पेश कर दी। इस प्रोजेक्ट के तहत 7 मकामात पर मिन जुमला 39,760 घर तामीर किए जाएंगे। इस तनाज़े में ये कहा जा सकता है कि जल्द ही मुतालिका मुस्तहिक गरीबों का अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। काबिल ज़िक्र है कि इस मंसूबे के लिए जगह दिए जाने के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में 3 हफ्तों के अंदर ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रिपोर्ट पेश कर दी है और अब ये रिपोर्ट मरकज़ को पहुँचने के बाद इस सिलसिले में मज़ीद पैरवी व नुमाइंदगी करने का तयक़ुन मरकज़ी हुकूमत में ममलकती वज़ीर बराए मालियात डॉक्टर भागवत करार ने दिलवाया है। इसी तरह रियासत के वज़ीर सनत और हमारे ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई भी रियासती हुकूमत की सतह से इस मामले में नुमाइंदगी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव की आबी फराहमी के लिए 225 गाँव के खाके तैयार कर लिए गए हैं और मार्च के अख्तिताम तक जिला भर के 50% टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। इस तरह की इत्तला जिला परिषद के CEO नीलेश कटने ने दी है। ज़िला औरंगाबाद में मज़कूरा मिशन के तहत कामों को तेज़ रफ्तार करने के लिए ज़िला परिषद की कोशिशें जारी हैं। ज़िला परिषद के CEO नीलेश कटने और पानी व सफाई शोबेजात के डिप्टी चीफ ऑफिसर सुदर्शन तूपे की रहनुमाई में दीगर अफसरान व मुलाजिमीन ज़ोर व शोर से काम में जुटे हुए हैं, जिसके सबब अब तक ज़िला भर से 1245 गाँव का सर्वे मुकम्मल करके उनमें से 225 गाँव के खाके तैयार कर लिए गए हैं। इसी तरह 171 गाँव के टेंडर इजराई की सरगर्मियाँ भी मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह की जानकारी देते हुए CEO गटने ने कहा कि अख्तिताम में मार्च तक 50% और अप्रैल में जल जीवन मिशन के 100% काम कर लिए जाने की तमाम तर कोशिशें जारी हैं। कोरोना दौरानिया में गुज़िश्ता 2 साल तक तालीमी इदारे बंद होने के सबब तलबा को ऑनलाइन तालीम जारी रखनी पड़ी, जिसके सबब ये तलबा मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। ये शिकायत तलबा और उनके सरपरस्त करने लगे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई माह से कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद थे और तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जा रही थी, जिसके लिए मोबाइल, टैब और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया का इस्तेमाल बढ़ गया था। मुसलसिल इन अशिया के इस्तेमाल से कई तलबा गर्दन में दर्द, कमर दर्द और दीगर आज़ा शिकनी के शिकार हो गए हैं। इसी तरह मुसलसिल कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से वह अमराज़ चश्मे में भी मुब्तला होने लगे हैं और इनकी नज़रें कमज़ोर होने लगी हैं, जिसके लिए उन्हें मोटे मोटे अदसे के चश्मे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसके सबब तलबा में अब ऑनलाइन एजुकेशन से अदम दिलचस्पी बढ़ने लगी है और वो ऑफलाइन तालीमी सिलसिला शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर तलबा को ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना पड़ा तो उससे होने वाली तकालीफ से किस तरह बचा जा सकता है, इस सिलसिले में योगा टीचर परमिला अवहाडे ने मालूमात फराहम की। ॲक्च्युली ज्यावेळेस मुलं अभ्यासाला बसलेले ऑनलाईन अभ्यासला बसले असताना त्यांच्या पाठीच्या मणक्यांना ज्या वेळेस त्यांना समोर मोबाईल ठेवलेला असतो किंवा लॅपटॉप असतो तर त्याच्यामुळे ते पाठ सरळ करून न बसता ते थोडेसे कुब्बड काढल्यामुळे मानेच्या मणक्यांना जो ताण पडतो किंवा त्याच्यावर अतिरिक्त ताण पडल्यामुळे त्यांना त्यांच्या ब्रेनपर्यंत जो रक्तस्राव हा व्यवस्थित व्हायला हवा तर तो न झाल्यामुळे त्यांना मानसिक ताण वाढतोय आणि कंटिन्युअसली ते ऑनलाईन त्या मोबाईलकडे किंवा लॅपटॉपकडे बघत असताना त्यांच्या ब्रेनमध्ये सुद्धा त्यांना थोडासा कंटिन्यू त्यांची नजर खालीवर न होता त्याच्यामुळे सुद्धा त्यांना मानसिक ताण। बाजार सोंगी में जामा मस्जिद के मदरसे अरबिया का जलसा सालाना मुनक़िद किया गया। जलसे की सदारत मदरसे उमर बिन खत्ताब कुंजखेड़ा के नाज़िम मौलाना नूर अली मिल्ली ने फरमाई। इस सालाना जलसे में नाज़िरा कुरान की तकमील करने वाले 5 तलबा का इस्तकबाल करके उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा गया। जलसे की इब्तदा तिलावत कलाम रब्बानी से हुई और बाद अज़ां मुख्तलिफ तलबा ने मुख्तलिफ अनावीन पर तकरीरें पेश करके सामाईन से दादो तहसीन हासिल की। इन तमाम तलबा को भी कुरान मजीद के नुस्खे हदिया किए गए और सनद तौसीफ़ी व दीगर इनामात दिए गए। आया रहे कि ये तलबा अपनी असरी तालीम
دیگر اسکولوں میں جاری رکھتے ہوئے اس مدرسے سے عربی و دیگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں دیندار مسلمان بن پائیں۔ جلسے کے دیگر مہمانان میں مدرسہ عمر بن خطاب کے مولانا ظفر، مولانا ابراہیم، قاری راج محمد، حافظ اشفاق، مولانا مختار اور حافظ رضوان شریک تھے، جبکہ بازار سونگی کے ساکنان نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جلسے کے اختتام پر ملک و ملت اور سارے سماج اور دنیا انسانیت کے امن و سلامتی کی دعائیں کی گئیں۔ ممبئی کی طرز پر شہر میں بھی 600 اسکوائر فٹ کے مکانات کو پراپرٹی ٹیکس سے مستثنی رکھا جائے، اس مطالبے پر عام آدمی پارٹی کی جانب سے میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت نے ممبئی میں 600 اسکوائر فٹ سے کم رقبے والے مکانات کو پراپرٹی ٹیکس سے مستثنی کر دیا ہے۔ اس طرز پر شہر اورنگ آباد کے لیے بھی قانون بنایا جائے اور یہ سہولت یہاں کے شہریان کو دی جائے۔ اس مطالبے پر عام آدمی پارٹی کی جانب سے کئی مرتبہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو میمورنڈم دیے گئے، مگر متعلقہ انتظامیہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے اور سلسلے میں اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لہٰذا شہر میں 600 اسکوائر فٹ رقبہ والے مکانات کو بھی پراپرٹی ٹیکس سے مستثنی رکھا جائے۔ اس مطالبے پر عام آدمی پارٹی کی جانب سے زوردار احتجاج کیا گیا اور ایک میمورنڈم میونسپل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ आमचा एवढा हक्क असताना सुद्धा सामान्य नागरिकांना हे एवढा हे करतायत। एक साधारण मुद्द्यावरती येणे एखादी कमिटी करून त्यावरती अभ्यासपूर्ण माहिती काढायला पाहिजे होती। आपण हे करू शकतो नाही करू शकतो, सकारात्मक नकारात्मक बाबी सगळ्या विचारात घ्यायला पाहिजे होत्या, पण या प्रशासनाकडे हा वेळच नाहीये का? मग हे कोणाकडे जायचं, आम्ही कोणाला विचारायचं हे सगळं? आणि यांचं जर हे जॉब नीट करणार नसतील तर हे अकार्यक्षम ठरलेत म्हणून यांच्या विरुद्ध आम्ही कोर्टामध्ये जाऊ शकतो। मुलाजिमत से बर्तरफ शुदा भोगले ऑटोमोटिव कंपनी के 40 मुलाजिमीन जो मुलाजिमत बहाली के मुतालबे पर हड़ताल कर रहे थे, उन्हें सातारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि भोगले ऑटोमोटिव कंपनी ने अपने 40 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया, लिहाजा मुलाजिमत बहाल करने के मुतालबे पर वो लोग गुज़िश्ता 14 दिन से लेबर कमिश्नर ऑफिस के सामने हड़ताल कर रहे थे। आज ये मुलाजिमीन कंपनी के इस इक़दाम की मज़म्मत और नौकरी बहाली के मुतालबे पर हड़ताल करने ऑटोमोटिव कंपनी पहुँचे और कंपनी के दाखिली दरवाजे के सामने हड़ताल शुरू की और कंपनी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारे लगाते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इन मुज़ाहिरीन को सातारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिड़किन में मालबरदार ट्रक व मोटरसाइकिल के हादसे में एक नौजवान फौत हो गया और शहर व अतराफ में हादसे के सबब अवाम में सनसनी फैल गई। ये हादसा ताल्लुका पैठन के बिड़किन में LIT दफ्तर के सामने मंगल व बुध की दरमियानी रात में पेश आया। हलाक होने वाले नौजवान का नाम सचिन प्रहलाद शिंदे, साकिन लामगौहान हाल मुकीम बालाजी नगर बिड़किन बतलाया गया है। तफसीलात के मुताबिक सचिन गुज़िश्ता रात 8:30 बजे के करीब अपनी मोटरसाइकिल MH20 1275 पर पैठन की जानिब से अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पैठन की सिमत जा रहे रियासत कर्नाटक के ट्रक KA 39/7698 ने तेज़ रफ्तार से आते हुए मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल सवार सचिन की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। टक्कर मार देने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया था। ताहम बिड़किन के माविन पुलिस इंस्पेक्टर संतोष माने ने फौरी पैठन सनती इलाके के पुलिस थाना को हादसे की खबर कर दी और वहां इस ट्रक को धर लिया गया और पुलिस थाना लाकर खड़ा कर दिया गया। दरी असना जाए हादसा से सचिन को उठाकर बिड़किन के अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस हादसे से शहर बिड़किन में सनसनी फैल गई और नौजवान सचिन की मौत पर हर शख्स इजहार तासुफ करता देखा गया। औरंगाबाद बीड़ रास्ते पर बालगांव फाटे से करीब आज एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें 20 भेड़ें हलाक हो गईं। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक ईंटों से भरे एक ट्रक ने सड़क पार कर रहे मेंढियों को रौंद डाला। इस हादसे में 20 मेंढियां हलाक हो गईं, जबकि बेशतर मेंढियां शदीद तौर पर जख्मी हुई हैं। एक ही शख्स की 20 मेंढियां हलाक हो जाने के सबब गोट फार्मिंग करने वाले इस शख्स पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और वो हुकूमत व इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगा है। होली के त्योहार की मुनासिबत से दौलताबाद हुदूद में वाक़ तमाम फार्म हाउस मालिकान की पुलिस थाना में मीटिंग मुनक़्क़िद की गई और 18 व 19 मार्च को फार्म हाउस बंद रखने के अहकाम दिए गए। दौलताबाद पुलिस थाना की नई पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता मिसाड़ की सदारत में मुनक़्क़िद इस मीटिंग में होली के मौके पर अमन अमान बनाए रखने से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर बातचीत की गई। इसी तरह फार्म हाउस मालिकान को सख्ती से पाबंद किया गया है कि वो 18 व 19 मार्च को अपने फार्म हाउस मुकम्मल बंद रखें। इसी तरह पुलिस थाना से क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त लिए बगैर
किसी किस्म के आलात मौसीकी और ढोल बाजों से शोर पैदा न करें और न ही गैर कानूनी तरीके से पार्टियों का इनेकाद करें, क्योंकि इन तमाम उमूर से मुताल्लिक़ पाबंदी के सख्त अहकाम पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से जारी किए गए हैं। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी और किसी भी किस्म के ममनुआ व गैर कानूनी धंधे जारी होने की इत्तला मिलने पर पुलिस इंतज़ामिया सख्त कार्रवाई करेगा। इस तरह के इंतबाह भी इस मीटिंग में इंस्पेक्टर सुनीता मिसाल ने दिए हैं। इस मीटिंग में अतराफ के तमाम फार्म हाउस व होटल मालिकान, माविन पुलिस इंस्पेक्टर दलीप बचाटे, अमलदार रफ़ीक पठान, राजेंद्र सोनोने व दीगर अहलकारान पुलिस भी मौजूद थे। जिला हिंगोली के औंढा नागनाथ पंचायत समिति के बीडीओ को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर लिया गया। ये कार्रवाई एसीबी अमले ने अंजाम दी। मस्कुरा बीडीओ मनोहर लक्ष्मण खिलारे ने तालुका औंढा नागनाथ के मजाफात काकड़ धाबा के एक किसान को खेत में कुएं और गोठे की तामीर की मंजूरी मिल जाने के बाद मस्कुरा काम शुरू करने के ऑर्डर जारी करने के लिए किसान से 5,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए इंसदाद बदउनवानी महकमे के स्क्वाड ने मंगल के रोज़ दोपहर के औकात में धर लिया। तफसीलात के मुताबिक मस्कुरा किसान के वालिद के नाम पर महाराष्ट्र देही रोजगार योजना से कुएं और गोठे की मंजूरी मिली थी और इस काम की शुरुआत के लिए पंचायत समिति से बाज़ाब्ता ऑर्डर ज़रूरी था। इसके लिए मुतालिका किसान ने बीडीओ से रब्ता किया तो बीडीओ खिलारे ने 5,000 रुपये की बालाई की मांग की थी और रकम अदायगी का मुआहदा हुआ था, लेकिन दूसरी जानिब किसान ने इस मुआहदे और बदउनवान बीडीओ की शिकायत एसीबी से कर दी थी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 12 से 14 साल उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव के टीके लगाने का किया गया आगाज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों मुहिम का किया गया शानदार इफ्तिताह। शहरियान से की गई अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने की अपील। शाबानुल मुअज्जम को मज़हब इस्लाम में है ख़ास अहमियत। रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों का बंदगाने तौहीद करे आगाज़। कुरान करीम की तिलावत का करे एहतमाम और मुस्तहिक़ अफराद को रमज़ान के अवलिन अय्याम में अदा करे ज़कात। उलमा इकराम का मशवरा। ई व्हीकल मामले में दौलत आबाद ग्राम पंचायत ने मार ली बाजी। घरों से निकलने वाला कचरा इकट्ठा करने खरीद ली ई इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। दीगर इंतजामिया सिर्फ बयानबाजियों में है मसरूफ। और औरंगाबाद से करीब वाक़ई बिरकिन मज़ाफ़ात में पेश आया दिलखराश हादसा। मालबरदार ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में नौजवान की जगह पर ही मौत। वाक़ई केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी, गाँव वालों को सदमा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज़ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।